बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि हकीकत इंसान क्या है, हमारी हकीकत क्या है। कभी ना कभी आपके दिल में, आपके जहन में ये सोच लाजमन आई होगी कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है और किस तरीके से ये मैं दुनिया के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज हम कुछ इन्हीं सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की बातों से, हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों से, और इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के बाद, इसको देखने के बाद इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे गुंजल अल्लाह ताला खोल देंगे अगर मालिक को मंजूर हुआ। तो देखिए, हम अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ हदीस कुदसी से करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने ये खलकत को पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं, कि ये मुझे पहचाने। देखिए, हमारी इस ज़िंदगी में, हमारी इस दुनिया में और इस मामलात में आने की फ़कत एक ही वजह है। चाहे वो एक रेड़ी लगाने वाला शख्स है, चाहे वो एक फ़िलासफ़र है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान है, उसकी जो मकसदियत उसको पैदा करने की अल्लाह ताला की मकसदियत थी, वो थी अल्लाह की पहचान, वो अल्लाह को पहचाने। देखिए मोहतरम हाज़रीन व सामीन, इसमें ये है बात कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि हमारी रूह क्या है, हमारा नफ्स क्या है। रूह अल्लाह के एक तख्लीक करदा नूर है जिसको रूह का नाम दिया गया है। रूह जो कि अल्लाह को ऑलरेडी देख चुकी है, अल्लाह का दीदार पहले से कर चुकी है, अल्लाह के पास बैठ चुकी है। और वजूद या हमारा नफ्स वो क्या है, चले मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेटेड फॉर्म में आपको समझाता हूँ। एक होता है वजूद नूरी और एक होता है वजूद कसीफ। वजूद नूर या वजूद कसीफ, ये दो टर्म्स समझ लें, वजूद नूरी और वजूद कसीफ। वजूद नूरी वो कौन सा था? वजूद नूरी वही था जिसके मुतल्लिक अल्लाह सुब्हाना ताला सूरा अल आराफ में फरमाते हैं कि उसमें जो दो वर्डिंग है उसको फिर मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं वजूद कसीफ पर भी आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। सूरा अल आराफ के अंदर अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब, ये किस वक्त फरमाया गया ये भी बताते हैं। फिर ये असल में रूहों से एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने रूहों को तख्लीक किया, उस तख्लीक करने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जब अपना 4000 साल अपना दीदार कराया, क्योंकि रूह की जो खुराक है वो अल्लाह का दीदार है, अल्लाह ही का कुर्ब, उसकी खुराक यही है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको 4000 साल तक जब अपना दीदार कराया, तो उसके बाद पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब, कौन है तुम्हारा पालने वाला, क्योंकि अल्लाह पाल रहा था ना, अल्लाह उसको खुराक दे रहा था, कौन है तुम्हारा पालने वाला। तो तमाम रूहों ने ये हाँ बे अल्लाह सुब्हाना ताला को आंसर किया, कालू बला शहिदना, कि मालिक तू हमारा रब है, हम गवाही देते हैं तू हमारा पालने वाला है, तू ही हमारा सब कुछ है। तो ये जो हमारा अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ वो रोज़े अज़ल का वादा, ये अज़ल का वादा जिसको याद आ जाता है, उसकी जो ज़िंदगी होती है वो मोस्टली अल्लाह के साथ कनेक्टेड रहती है। वो अल्लाह की जो मार्फत व पहचान की राह पर, अल्लाह को राज़ी करने की राह पे लग जाता है। अब इस जो सिनेरियो है, ये जो अलस्तु बिरब्बिकुम,
कालू बला शहीदना। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत मामला है, इसको समझिएगा, बहुत आला मामला है। इसी जो है इन रूहों में आपकी रूह भी कहीं लाई कर रही होगी। अब आपने अपनी रूह को पहचानना है कि आपकी रूह रोज़े अज़ल कहाँ पर लाई कर रही थी, किस जगह पर थी, किस गिरोह में थी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने डिफरेंट बुज़ुर्गों के जो मामलात हैं उनसे मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़े खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि जब मैंने 4000 साल तक इन अरवाह को अपनी दीदार से मुनव्वर किया, इनको खूबसूरती से पाला पोसा, सारा सब कुछ, उसके बाद मैंने ये पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो तमाम रूहों ने कहा कालू बला शहीदना, कि मालिक तू हमारा, कालू कह दिया उन्होंने कि तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा पालने वाला। तो जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये सुना, तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ये जानते थे सारे मामलात को, तो अल्लाह ने उस वक्त इनका एक टेस्ट लिया अरवाह का। तो रूहों, अगर तमाम जितनी भी अरवाह थी उस रोज़े अज़ल जिसमें आपकी मेरी अज़ल से लेकर आखिर तक जितनी भी रूहें थी, उन तमाम रूहों को हम 10 हिस्सों में बांट देते हैं कि वो 10 हिस्से, सारी की सारी रूहें टोटल 10 हिस्से उनके हो गए। तो उस 10 हिस्सों के बाद जब अल्लाह ताला ने उनको 10 हिस्सों में तकसीम किया, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने बाएं दस्ते कुदरत पे उनको दुनिया दिखाई। दुनिया की जो लज़्ज़ात व मामलात हैं, दुनिया की जो एक, क्योंकि नई चीज़ थी ना रूहों के लिए, वो तो सिर्फ फ़कत अल्लाह का दीदार ही कर रहे थे। जब अल्लाह ने उनको बाएं दस्ते कुदरत पे दुनिया और दुनिया के ऐशो आराम और मामलात, ये चीज़ें खोल के दिखाई, तो वो जो 10 हिस्से पूरी रूहें खड़ी थी, उन 10 हिस्सों रूहों में से 9 हिस्से भाग कर दुनिया की तरफ उन्होंने रग़बत की और दुनिया की तरफ चले गए। जब वो रूहों ने रग़बत की दुनिया की तरफ, तो उस वक्त जो था शैतान, उसने बड़े नारे लगाए, ये झूठ, ये ग़ीबत, कीना, बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे जितने भी हमारी दुनिया के अंदर मोस्टली जो होते हैं हमारे गुनाह जो होते हैं, उनके उसने नारे लगाए। और आप देख लें कि जो भी दुनियादार अरवाह होती हैं, वो इन चीज़ों का बिलकतन कोई ख्याल नहीं करती। झूठ, ग़ीबत, कीना, बुग़्ज़, हसद, कत्ल, ज़िना, हर किस्म का जो है वो गुनाह, उसको वो करने से कोई ग्रेज़ नहीं करते, क्योंकि उनने अज़ल में ही दुनिया की तरफ रग़बत कर ली। अच्छा, ये तो अब 9 हिस्सों में से एक हिस्सा रह गया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनसे पूछा, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी प्यारे अरवाह, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मालिक हमें ये दुनिया नहीं चाहिए, क्योंकि हम तेरा दीदार करके इतना ज़्यादा तुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं कि हमें सिर्फ तू ही चाहिए। अल्लाह ने कहा, अच्छा ठीक हो गया, उस एक हिस्से को अगर हम दोबारा से, एक हिस्सा वो रह गया था, उस एक हिस्से को दोबारा से 10 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो 10 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर क्या हुआ कि उसको अल्लाह ताला ने अपने दाएं दस्ते कुदरत पे जन्नत दिखाई। जन्नत की हूरें, कसूरें, बागात, नहरें, बहुत से जो भी जन्नत के सारे मामलात हैं। जब वो इतनी खूबसूरत जन्नत दिखाई गई, तो जो अभी कुछ देर पहले जिन अरवाह ने बड़ा दावा किया था अल्लाह से मोहब्बत का, तो उन्होंने क्या किया, उनमें से भी, अब वो जो 10 हिस्से खड़े थे, उनमें से भी 9 हिस्से जन्नत की तरफ चले गए, रग़बत की वहाँ चले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने तकवे के बुलंद बाग जो है ना, दावे वहाँ पे बुलंद किए। और वो वाकई बड़े मुत्तकी लोग होते हैं, हर चीज़ में शरीयत को भी देखते हैं, अल्लाह की नाफरमानी, लेकिन उनकी जो सोच होती है, उनकी जो समझ लें मंजिल और मकसूद होता है, वो जन्नत होती है। अल्लाह की दी हुई कुर्बतें, उनकी मकसूद अल्लाह की ज़ात नहीं, फ़कत अल्लाह की दी हुई सिफ़ात, यानी कि मखलूक जो है, अब ये जन्नत भी तो अल्लाह की मखलूक हुई ना, उनकी वो सारी की सारी जो मेन उनका जो समझ लें मकसूद और मंजिल होता है, वो जन्नत होती है। जन्नत की हूरें कसूरें होती हैं, इस तरह की उनकी अल्लाह की ज़ात से हट के दूसरी चीज़ों में मकाम, कशफ, मामलात, ये चीज़ें बहुत बड़े बड़े आला मकामात अल्लाह के यहाँ, ये चीज़ों की ख्वाहिशात जो होती हैं वो उन लोगों के दिलों में बसी होती हैं। तो वो लोग जो थे वो इस दिन जन्नत की तरफ चले गए। अब फिर एक हिस्सा रह गया। अब ये बहुत माइनर सा हिस्सा रह गया, क्योंकि अब वो पहले 10 हिस्से, फिर उसमें से भी एक हिस्सा रहा, फिर उसको 10 हिस्सों में डिवाइड। अब एक हिस्सा रहा। अल्लाह ने पूछा,
اے میرے بندو، اے میرے پیاری روحو، تمہیں کیا چاہیے؟ ایک جنت جو دنیا تھی میں نے دکھا دی، یہ میں نے جنت بھی دکھا دی، اب اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا بس تم بتا دو تمہیں کچھ چاہیے تو بھی۔ تم نے کہا نہیں مالک، کیونکہ ہم تیرا دیدار کر چکے ہیں، ہم تیرے ساتھ محبت کر بیٹھے ہیں، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان جو اب ایک حصہ رہ گیا، تو اس ایک حصے کو بھی اگر ہم 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے، اور پھر کیا کیا؟ ان کے اوپر آزمائشوں، آلائشوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے ان کے اوپر ڈالا گیا۔ جب ایسا معاملہ ان کے اوپر کیا گیا تو ان جو 10 حصہ اب بنایا تھا چھوٹے سے حصے کو، ان میں سے بھی 9 حصے بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ اب وہ اللہ کے ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے اس آزمائشوں میں۔ وہ کبھی ہو سکتا ہے وہ شاید جنت کی طرف بھاگ گیا، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی طرف بھاگ گیا، فقط وہ بھاگ گئے، وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہے۔ اور جب وہ قائم نہیں رہے تو ان میں سے اب 9 حصے بھاگے، ایک حصہ جو تھا وہ بہت مائنر سا حصہ وہاں پہ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پوچھا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے اتنی آزمائشیں بھی ڈالنی، جو دنیا دکھائی تم ادھر نہیں گئے، جنت دکھائی تم ادھر نہیں گئے، تم پہ آزمائشیں ڈالی تم پھر بھی نہیں لے، تمہیں چاہیے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا مالک تو ازل سے لے کر آخر تک بھی ہمیں اگر اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالے رکھنا، پھر بھی ہم تیرا دیدار کر بیٹھے، ہمیں تیرا اتنا تجھ سے عشق ہو گیا، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے۔ تو یہ وہ گروہ تھا جو اللہ کا مخلص گروہ تھا۔ تو آج ہم اپنا انیلسس کریں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم کہاں لائق کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا داروں میں لائق کر رہے ہیں؟ کیا ہماری دل میں دنیاوی خواہشات اور لذات، دنیا میں بڑا گھر، دنیا میں بینک بیلنس، دنیا کی جو عیش و عشرت کے لیے کیا ہمارا دل کرتا ہے؟ کیا ہماری روح اس طرف رغبت کرتی ہے؟ اگر اس طرف رغبت کر رہی ہے تو جان لو تم دنیا دار تھے، ازل سے دنیا دار تھے۔ اگر تمہارا دل آج بھی حور و قصور اور جو تمہاری اگر کسی بھی اللہ کی جو کی ہوئی عبادت کے پیچھے اگر تمہارا کوئی مقصد ہوتا ہے، تم اس میں کوئی جنت، دوزخ، ثواب، گناہ، اس طریقے کے معاملات میں پڑھتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی نقطے کو سمجھایا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے غافل جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کہ بھئی دیکھیں اگر ہماری مقصدیت ہماری اللہ کی کسی بھی عبادت، کسی بھی اللہ کے کام کے پیچھے ہماری کوئی اگر مقصدیت ہے، ہم اس سے کوئی حب جا لینا چاہتے ہیں، ہم لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا نیک پارسا سمجھیں، یا ہمیں اس کے عوض اللہ سے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی جو سوچ پالی ہوئی ہے، تو پھر جان لیں کہ آپ کی اس چیز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ وہ جو مخلصین کا ورڈ اللہ نے کہا، وہ مخلصین کے ورڈ کے اوپر آپ پورے نہیں اتر رہے، تو ہمیں یہاں پہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا جو ہمارے پاس نمبر تھا نا، جو تیسرے نمبر کے لوگ تھے، جو تیسری کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے تھے، وہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہو گیا، اب جب دعویٰ ہوا تو پھر آزمائشیں آلائشیں بھی آئیں۔ کیوں؟ نہ دنیا کی طرف گیا نہ جنت کا، بات انہوں نے اللہ سے محبت کے دعوے کی کر دی۔ تو اب تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا جب ان پہ پھر آزمائشیں آتے ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں۔ جب یہ بھاگتے ہیں تو نہ یہ پھر جنت کی طرف پراپر جا پاتے ہیں، نہ یہ دنیا کی طرف جا پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ صنم ملا نہ وصال یار۔ ٹھیک ہے، کہ نہ دنیا ملی اور نہ ہی اللہ کی ذات ملی، نہ ہی جنت ملی نہ کچھ ملا، اس طرح کے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلنے کے دعوے پہ آ چکے ہیں، تو پھر ہمیں بڑے ہی پراپر وے کے ساتھ اللہ کی ذات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا۔ ہم نے مخلص بننا ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی ہم آئے، جس طرح کی بھی پریشانی ہے، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، بھائی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ ہماری منزل اللہ ہے، تمہارا کام فقط کوشش کرنا ہے،
باقی اس کا رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے. اللہ کی راہ پہ ہونا، اللہ کی راہ پہ جو ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.